ओ श्री गणेशाय नमो ओ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दशमः स्कंध पूर्वार्ध अथ प्रथमोध्याय। भगवानंकर पृथ्वी को आसना वसुदेव और देवकींक विवाह एवं कंस द्वारा देवकींकर 6 पुओंक हत्या। राजा परीक्षित पचारिले, भगवान आपण चंद्रवंश और सूर्यवंशर विस्तार किपरि हेला एवं सेही दुई वंशरे जन्म नेइथिबा राजा मानकर चरित किपरि परम अद्भुत थुला ताहा वर्णना कल। हे भगवत प्रेमी मुनिवर, सतत धर्मशील रही आसीथिबा जदुवंश विषय मध्य आपण विशद वर्णना कल। मोते एथर स्कीय अंश श्री बलरामंक सहित अवतीर्ण होइतिबा भगवान श्रीकृष्णंकर परम पवित्र चरित मध्य कृपा करी सुनांतु। भगवान श्रीकृष्ण तो हेउछंती सकल प्राणींकर जीवनदाता एवं सर्वात्मा। से जदुवंशरे अवतार ग्रहण करी जेउ सबु लीला करिथिले सेही सबु लीला विषय मोते विस्तार पूर्वक कहंतु। रस्तुष्टा शून्य जीवनमुक्त महापुरुष माने भी भगवानंकर जेउ रश्मयी लीला आनंदरे गान करंती मुमुक्षु मानक निमंते जहा भवरोग को प्रशमन करिबार सदस्वरूप एवं विषय लोक मानक कान और मन निमंते मध्य जहा परम आह्लादकर भगवान कृष्णचंद्रंकर सेही सुंदर सुखद रसपूर्ण लीलाश्रवण प्रति पशुघाती किंबा आत्मघाती मनुष्य छड़ा आउ किए भला विमुख हेब। सेथिरे किए भला प्रीति न रखिब। श्रीकृष्ण तो आमर कुलदेवता जेतेबेले कुरुक्षेत्र रे महाभारत युद्ध चलीथिला एवं देवता मानंकु मध्य जय करि पारिबा भली भीष्म आदि वीर अतिरथी मानंक सहित मोर पिता महापांडव माने युद्ध करुथिले। सेतेबेले करबसेना सेमानंक सम्मुखरे दूरतिक्रम्य सागर परिथिले। सेथुरे पुणी भीष्म आदि वीर माने विशाल विशाल माछंकु भी गिली देउतिबा तिमिंगिल परि भय उत्पन्न करुथिले। किंतु भगवान श्रीकृष्ण चरंकमल रूप नकाकू आश्रय करी मोर पितामह अर्जुन सेही सेना समुद्र को गोरु खोज को डेई पारी हेला परी अनायासरे पारी होईगले। प्रभु मोर एही शरीर थिला पांडव और कौरव उभय वंशर शेषांतक मोर एही शरीर जेतेबेले अश्वत्थामांक ब्रह्मास्त्र पोड़ी जाउथुला सेतेबेले मोर माँ भगवानंकर शरण पशिबारु से हाथरे चक्र धरी मो मां को गर्भरे प्रवेश करी मोते रक्षा करिथिले। केवल मो कथा कहू नाही, भगवान समस्त देहधारी अंतरे अंतर्यामी रूपरे रही अमृत दान करुछंती और बाहरे काल रूपरे रहिछंती। मनुष्य रूपरे दृश्यमान हेबा हेउछि ताहांकर एक लीला मात्र। ताहांकर ऐश्वर्य और माधुर्य परिपूर्ण लीला सबु वर्णना करंतु। भगवत आपण एबे कहिले जे बलराम रोहिणींक पुत्र थिले, तापरे आपण तांकु देवकींक पुत्र मानक मध्यरे भी गणना कल। द्वितीय शरीर धारण न करुनु जणे लोक दुई जन मातांकर पुत्र हेबा किपरि संभव हेला। असुर मानंकर मुक्तिदाता एवं भक्त मानक मध्यरे प्रेम वितरणकारी भगवान श्रीकृष्ण तांकर वात्सल्य स्नेहपूर्ण पितृगृह बा निज घर छाड़ी ब्रज को बुलीगले काहीकि? जदुवंश शिरोमणि भक्तवत्सल प्रभु नंद आदि गोपाल बंधु मानक सहित केउठी केउठी निवास कले? ब्रह्मा और शिवंकर मध्य शासनकर्षा प्रभु ब्रजरे तथा मधुपुरी रे रही की लीला कले? यह छड़ा से निज मां को भाई मामू कंस को काहीकि निज हाथ में मारी पकाइले? से तो मामू होइतिबारु तांको द्वारा निहत हेबार योग्य नथिला। मनुष्यकार सच्चिदानंद विग्रह धरी द्वारकापुरी रे से जदुवंशी मानक सहित केते वर्ष जाय निवास कले एवं तांकर केते जन पत्नी थिल? हे मुनिवर, मु श्रीकृष्णंकर जेउ सबु लीला विषय रे पचारिली एवं जेउ सबु लीला विषय पचारि नाही सेही सबु लीला मोते गुटी गुटी करी विस्तारित भावरे कहंतु। कारण आपण सबु किछि जानती एवं मु सेही सबु विषय श्रद्धार सहित सुनिबाकु गृहुछि। भगवत अन्न कथा कौन कहिबी, मु जल मध्य परित्याग करि देइछि। जेहेतु मु आपणक मुखकूलरू झरी पड़ुथिबा भगवानंकर अमृतमयी लीला कथा पान करुछि, तेणु जेउ असह्य क्षुधातृषा हेतु मु मुनिंक गଳାରେ मला सापटाए लंबाई देवार अन्याय करिथिली, सेही क्षुधातृषा वर्तमान मोते कौनसी प्रकार दुख देई पारु नाही। श्रीसुत कहिले, हे सनक, सुखदेव तो हेउछंती भगवानंकर प्रेमी मानक मध्यरे अग्रगण। तेणु महाराजा परीक्षितंकर एपरी समीचीन प्रश्न सुनी से तांकु अभिनंदन जणाइले एवं भगवान श्रीकृष्णंक परिमल विध्वंसी लीलामान वर्णना करने आरंभ कले। श्री सुखदेव कहिले,
हे भगवत लीलारसर रसिक राजर्षि आपण ଯେଉଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଓ ଆଦରଣୀୟ କାରଣ ସବୁରି ହୃଦୟାରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋବିନ୍ଦ କଥା ପରଶ ହେଲେ ତାରି 3 ଜଣ ଶ୍ରୋତା ବକତା ଯେ ପଚାରେ ଏ 3 ଜଣ ଜାନ୍ତି ତରି ତା ପାଦ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଯେନ୍ତି ତାହାର ସ୍ନାନେ ପିଣ୍ଡଦାନ हे ପରୀକ୍ଷିତ ସେହି ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦୈତ୍ୟ ଅହଙ୍କାରୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରୂପ ଧରି ଅତ୍ୟାଚାର ଭାରରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଭାରରୁ ତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଭୂଦେବୀ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରଣ ଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗାଈ ରୂପ ଧରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖିତ ଥାଏ, ଦେହ ବି ଶୁଖି ଯାଇଥାଏ। ସେ ବଡ଼ କରୁଣ ସ୍ୱରରେ ସମ୍ଭାଳୁଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ କହିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ବଡ଼ ସହାନୁଭୂତିର ସହିତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ। ତାପରେ ସେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଏବଂ ଗାଈ ରୂପରେ ଆସିଥିବା ଭୂଦେବୀଙ୍କୁ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ କ୍ଷୀରସାଗର ତଟକୁ ଗଲେ। ଭଗବାନ ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ। ସେ ତାଜ୍ଞ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସଜଳ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ହିଁ ତ ଜଗତର ଏକମାତ୍ର ସିଂହ। ତେଣୁ କ୍ଷୀରସାଗର ତଟରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି ଦେବତାମାନେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ଏପରି ସ୍ତୁତି କରୁ କରୁ ବ୍ରହ୍ମା ସମାଧିର ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଓ ତାହା ଶୁଣି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଦେବଗଣ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ମୋଠାରୁ ତାହା ଶୁଣି ତଦନୁରୂପ କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୃଥିବୀ ଯେ ବଡ଼ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତାହା ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତ ଈଶ୍ୱରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ ଆପଣା କାଳଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଭାର ହରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେ ଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଲୀଳା କରିବେ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ଅଂଶ ସହିତ ଯଦୁକୁଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ହିଁ ବସୁଦେବଙ୍କ ଘରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟତମା ହ୍ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୃତିଙ୍କର ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦେବାଙ୍ଗନାମାନେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱୟଂପ୍ରକାଶ ସହସ୍ରମୁଖ ଭଗବାନ ଶେଷଦେବ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ କଳା ଅଂଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅଂଶ ତ ଅନନ୍ତ ହିଁ ହେବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ରୂପେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଜଗତକୁ ମୋହିତ କରି ରଖିଥିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳିନୀ ଯୋଗମାୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଂଶ ରୂପେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପ୍ରଜାପତିମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଜ୍ଞା ଦେବା ପରେ ପୃଥିବୀଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସାହସ ଦେଇ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସୁରସେନ ଥିଲେ ଯଦୁବଂଶୀ ରାଜା। ସେ ମଥୁରାପୁରୀରେ ରହି ମଥୁରା ମଣ୍ଡଳ ଓ ସୁରସେନ ମଣ୍ଡଳ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁ ମଥୁରାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ନିତ୍ୟ ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଯଦୁବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜଧାନୀ। ଥରକର କଥା ସୁରଙ୍କ ପୁତ୍ର ବସୁଦେବ ମଥୁରାରେ ବିବାହ କରିସାରି ନିଜର ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ରଥରେ ବସିଗଲେ। ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲକମ୍ ସେ ନିଜ କକେଇ ଝିଅ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ଲାଗି ନିଜେ ଆସି ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଲଗାମ ଧରି ରଥରେ ବସିପଡ଼ି ବରକନ୍ୟାଜ୍ଞା ସହିତ ଶହ ଶହ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରଥ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଚାଲୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଦେବଜୀଙ୍କ ରଥ ଚଳାଇଲେ। ଦେବକୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଦେବକ। ଝିଅ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ଥିଲା। ତେଣୁ ଝିଅକୁ ବିଦାୟ ଦେବା ସମୟରେ ସେ ଯତୁକ ସ୍ୱରୂପ ସୁବର୍ଣ୍ଣହାରରେ ବିଭୂଷିତ ଘୁରି ସହ ହାତୀ, 15,000 ଘୋଡ଼ା, 1800 ରଥ ତଥା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ରରେ ବିଭୂଷିତା 200 ସୁକୁମାରୀ ଦାସୀ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ବିଦାୟ ବେଳା ଆସିଯିବାରୁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ଶଙ୍ଖ, ତୁରୀ, ମହୁରୀ, ମୃଦଙ୍ଗ ଓ ଦୁନ୍ଦୁଭିମାନ ବାଡ଼ି ଉଠିଲା। ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ଲଗାମ ଧରି ରଥ ଚଳାଇ ଯିବାବେଳେ ବାଟରେ କଂସକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ରେ ମୂର୍ଖ, ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ନେଉଛୁ ତାଙ୍କରି ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ତୋତେ ବଧ କରିବ। କଂସ ଥିଲା ଘୋର ପାପୀ, ତାର ଦୁଷ୍ଟତାର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା। ସେ ତ ଭୋଜବଂଶର କଳଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଥିଲେ। ଆକାଶବାଣୀ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ଖଣ୍ଡା ବାହାର କରି ପକାଇଲା ଏବଂ ନିଜ ଭଉଣୀର ଚୁଟି ଧରି ତାକୁ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲା। ସେ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୂର ଥିଲା। ପୁଣି ପାପକର୍ମ କରି କରି ନିର୍ଲଜ୍ଜ ବି ହୋଇଯାଇଥିଲା।
तार सेही दुष्कर्म देखु महात्मा वसुदेव ताकू शांत करिबा निमंते बुझाई कहिले। वसुदेव कहिले, हे राजकुमार, आपण भोजवंशरे जन्म होइतिबारु सेही वंशर वंशधर एवं सेही कुलर कीर्ति वर्धनकारी बड़ बड़ वीर आपणक गुणर प्रशंसा करती देखंतु। ये तो सहजे स्त्री जाति तयरे आपणकर भौणी एवं तृतीय आज हेउछि एहांक विवाहर शुभ दिव। एपरि स्थिति रे आपण एहांकु मारी देबाकु जाउछंती किपरि हे वीरवर? देहर जन्म हेबा संगे संगे मृत्यु मध्य ता सहित उत्पन्न होइथा। जे प्राणी होई जन्मिछि से आजी न हेले भी 100 वर्ष परे तो निश्चय मरिब। देह बहिले निश्चय मरण छारे किंबा तरी शरीरर अंतकाल आसीगले जीव कर्म अनुसारे अन्य शरीर ग्रहण करी पूर्व शरीर को छाड़ी दिए। एपरी करिबाकू से बाध्य चलिला बेले मनुष्य जेपरी गोटे पाद दृढ़ रखी अन्य पादटी को आगकू बढ़ाए किंबा जोको जेपरी अन्य गोटे पत्र को धरिबा परे पूर्वरु धरिथिबा पत्रटी को छाड़े, जीव सेहीपरि अन्य शरीरटीए पाइबा परे पूर्व शरीरटी छाड़ी दिए। मनुष्य बेले बेले जाग्रत अवस्थारे राजांकर दुसूर्य देखु एवं इंद्रादींकर ऐश्वर्य विषय शुणी राजा हेबा पाई अभिलाष करिबाकू लागे एवं सेही विषय चिंता करी करी सेथिरे एते मज जिजाए जे स्वप्नरे भी निजकू राजा बा इंद्र बोली अनुभव करे ओ ता सहित निज दरिद्र अवस्थार शरीर को भूली जाए। पुणी बेले बेले जाग्रत अवस्थारे मध्य मने मने सेही विषय चिंतन करी करी सेथिरे एपरि तन्मय होई जाए जे तार निज स्थूल शरीर संपर्क रे मध्य ज्ञान रहे नाही। ठीक सेहीपरि जीव कर्म हेतुक कामनार ओ कामना हेतुक कर्मर अधीन होई अन्य शरीर पाई जाए एवं निजर पूर्व शरीर कथा भूली जाए। जीवर मन हेउछि नाना प्रकार संकल्पर एक भंडा। मृत्यु समय रे से बहुजन्मर संचुट बासना तथा प्रयध कर्मर बासनार अधीन होई जाए। सेतेबेले से माया द्वारा रचित अनेक पांच अभूतक शरीर मध्यरु जेउ शरीरर चिंतन रे मज्जी जाए ओ निजकू जेउ शरीर बोली धरिनी ताकू सेही शरीर धरी जन्म हेबाकू पड़े। सूर्य चंद्र आदि उज्जवल वस्तु जेपरि जलपूर्ण बा तैलादि पदार्थरे पूर्ण पात्ररे प्रतिबिंबित हुए एवं पवन हेले सेही पात्रर जल आदि हलिबारु प्रतिबिंबित वस्तु मध्य हलिला झुलिला परि जଣା पड़े। जीव सेहीपरि निज अज्ञान द्वारा रचित शरीर प्रति अनुरक्त होई ताहाकू निजर शरीर बोली धरि निए ओ मोहवशतः सेही शरीरर गतिविधि को निजर गतिविधि बोली भाबिबाकू लागे। तेणु जे निजर मंगल गृहांती से काहारी प्रति द्रोह करिबा उचित नुहे। कारण जीव कर्मर अधीन से काहा प्रति द्रोह कले ताकू इहलोकरे शत्रु प्रति ओ परलोकरे दैव विधान प्रति भयभीत हेबाकू पड़े। तेणु हे कंस, तुमर एही सान भौणी तो कम बयसर झीओटी ए बिचारी अत्यंत असहाय। ये तुमर झीओ परी ता छड़ा ये तो एबे एबे बाहा होइछंती। एहांको देहरु विवाहर मंगल चिन्ह भी एजाए लिभि नाही। एपरी अवस्थारे तुम परी दीनवत्स पुरुष एपरी असहाय अबला को बध करिबा उचित नुहे। श्री सुखदेव कहिले, हे परीक्षित, एपरी प्रशंसा आदि सामनीति ओ भय आदि भेदनीति प्रयोग करी वसुदेव कंस को बहुत बुझाइले, किंतु सेही क्रूर तो राक्षस स्वभावर थिला। तेणु से तार घोर संकल्प छाड़िला नाही। कंसर निष्ठुर जिदी देखु एपरी संकट को किपरि टाड़ी दिया जाई पारिबो वसुदेव ताहा विचार करिबाकू लागिले। शेषरे से स्थिर कले, बुद्धिमान पुरुष यथासंभव बुद्धिबल प्रयोग करी मृत्यु को एड़ाई देबा निमंते चेष्टा करिबा उचित। चेष्टा करिबा सत्वे जदि संकट को टाड़ी हेला नाही तेबे चेष्टा करुथिबा लोकंकर कोनोसी दोष हुए नाही। तेणु एही मरुरूपा कंस हातरे मोर पुओ को देई देबी बोली प्रतिज्ञा करी मु वर्तमान एही असहाय देवकी को बंचाइबा उचित हेब। किंतु जदि मोर पुओ जन्म हेबे एवं से पर्यंत एक अंश सता मरी जाई नथिबो तेबे तो असुविधा संभवतः ओलटा भी घटी पारे। हुए तो मो पुओ एहाकू मारी देबो, कारण विधातार विधान को किए बा एड़ाई देई पारिबो। मृत्यु आसी आगरे ठिया होई मध्य टळी जाए एवं चली जाइथिबा मृत्यु मध्य पुणी फेरी आसे। बनरे जेतेबेले निया लगी जाए सेतेबेले केउ गछटा पोड़िबो केउटा न पोड़िबो तार किछि ठिकणा न थाए। दूर गछ जली जाए अथच पाख गछ न जली बंची जाए। एसबु घटना केवल अदृष्ट हातर कथा।
ଠିକ୍ ସେହିପରି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ଏହି ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ଓ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀର ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଧାତା ହାତର କଥା ହୋଇଥିବାରୁ କହିପାରିବା ବଡ଼ କଠିନ। ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ଏହିପରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ବସୁଦେବ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହିତ ପାପୀ କଂସକୁ ବହୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ସେଭଳି ନୃଶଂସଟାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବାରୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ମନରେ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ମୁଖକୂଳକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ କରି ହସି ହସି କହିଲେ। ବସୁଦେବ କହିଲେ, ହେ ସୌମ୍ୟ ଭଦ୍ର ମହାଶୟ, ଯାହା ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା ତା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦେବକୀଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କୌଣସି ଭୟର କାରଣ ନାହିଁ। ଭୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କ ଆଡ଼ୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଆଣି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପି ଦେବି। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କଂସ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବସୁଦେବ ମିଛ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ଦେଖିଲା ବସୁଦେବ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ଯୁକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ଭାବନା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାହା ଦେଖି ବସୁଦେବ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ କଂସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବକୀ ଥିଲେ ବଡ଼ ସତୀ ଓ ସାଧୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସକଳ ଦେବତା ନିବାସ କରୁଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇ 8ଟି ପୁତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ପ୍ରଥମ ପୁତ୍ରଟିର ନାମ ଥିଲା କୀର୍ତ୍ତିମା। ବସୁଦେବ ତାକୁ ଆଣି କଂସ ହାତରେ ଦେଇଦେଲେ। ତାହା କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ବଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହୋଇ ନ ଯାଉ ଏହା ଭାବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ସତ୍ୟସନ୍ଧ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁ କଷ୍ଟ ବା ଦୋଷ? ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ବା ନ ହେଲେ ନ ଚଳେ? ନିଜ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ କର୍ମ ବା ଅକରଣୀୟ? ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବା ତ୍ୟାଗ କରି ନ ପାରନ୍ତି? କଂସ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଯେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଠାରେ ସମତୃଭାବ ରହିଛି, ପୁତ୍ରର ଜୀବନ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟ ପାଳନରେ ଦୃଢ଼ବ୍ରତୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହସ ହସ ମୁଖରେ କହିଲା, ହେ ବସୁଦେବ, ଆପଣ ଏହି କୋମଳ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଇଏ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ ଭୟ କରୁନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଆକାଶବାଣୀ ତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ବସୁଦେବ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ପୁତ୍ରକୁ ଧରି ଫେରିଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କଂସ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟ ଏବଂ ତାର ମନ ତା ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ନାହିଁ। ତା ମନ କେତେବେଳେ ଯେ ବଦଳିଯିବ ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ କଂସ କଥାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଏ ଭିତରେ ନାରଦ ଆସି କଂସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ କହିଦେଲେ, ବାପା କଂସ, ବ୍ରଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ନନ୍ଦ ଆଦି ଗୋପାଳମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ବସୁଦେବ ଆଦି ବୃଷ୍ଣୈବଂଶୀ ଯାଦବମାନେ, ଦେବକୀ ଆଦି ଯଦୁବଂଶର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଓ ବସୁଦେବ ଉଭୟଙ୍କର ଜାତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଏ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ତୁମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଦେବତା। ଏତକ କହିଦେବା ସହିତ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ହେତୁ ପୃଥିବୀର ଭାର ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବାର ଆୟୋଜନ ବୁଲିଛି। ଏତକ କହିଦେଇ ନାରଦ ଫେରିଯିବା ପରେ କଂସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିନେଲା ଯେ ଯଦୁବଂଶୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଏବଂ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଦେବକୀ ଗର୍ଭରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଆଣି ସେମାନଙ୍କର ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ଥୁଙ୍କିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେତେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରତିଥର ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାର ସନ୍ଦେହ ହେଉଥାଏ, କିଏ ଜାଣେ ଏହି ବାଳକ ରୂପରେ ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିବେ କାହିଁକି? ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖାଯାଏ ଆପଣା ପ୍ରାଣରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଗୃହୁଥିବା ଲୋଭୀ ରାଜାମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ମାତା ପିତା, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଓ ନିଜର ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକାମୀ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କଂସ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଥମେ କାଳନେମୀ ଅସୁର ଥିଲା ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ମାରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଦୁବଂଶୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶତ୍ରୁତା ବଢ଼ାଇଲା। କଂସ ଥିଲା ବଡ଼ ବଳବା। ସେ ଯଦୁ, ଭୋଜ ଓ ଅନ୍ଧକ ବଂଶର ଅଧିନାୟକ ତଥା ନିଜର ପିତା ଉଗ୍ରସେନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ସୁରସେନ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା।